କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲେ କେମିତି ସଜଡ଼ା ଯିବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଇଂଲିଶରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେଲୁଅର ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ପୁରା ଭୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା ମୋତେ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଲି କ'ଣ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ if your father would have been alive, you would have been very proud of him. କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଉପରେ କେମିତିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ବଢ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ डिजिटल मीडिया को केमती स्ट्रॉन्ग करा जाऊ अपोजिशन पार्टर फेक नेरेटिव को केमती काउंटर करा जाऊ ता ऊपर लिखित हाँ पंचायत निर्वाचन तो सी निजे उठेले पंचायत निर्वाचन में आपण माने सब प्रस्तुत रहंतु आपण बीजेडी काउंटर करिवे बीजेडी तो काउंटर कोन हम तो 52 एमएल 50 एमएल अछु काउंटर कोन कोर्डिनेशन बढ़िया दरकार ना कोर्डिनेशन सब ठीक अछि जे दल पे गोटे बड़ चिंतार कारण होची नेता छाडुछंती सांसद छाडुछंती ताकू नै कि आलोचना कले जेबे चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार जाइतिले ताकू 30 विधायक छाडी नेता जी दारो निजर स्वार्थ पई आपण देखुछंती 2014 पर भारतर जो परिस्थिति समस्त निजर कोनोसी निजर स्वार्थ पई जे जा था सर सुजाता एंट्री को नै केम देखुछंती आसीबे तापर कोनोसी चर्चा हेली कि आमे जानि न पंचायत फंडिंग अभाव पड़िबनी ए कथा कहली कि नै से ऊपर किछ